हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मैं आलोचना करी +3 5th सेमिस्टर एजुकेशन ऑनर्स। ऑलरेडी मु +3 5th सेमिस्टर ठारू 6th सेमिस्टर पर्यंत समस्त ओडिया एवं हिस्ट्री ऑनर्स समस्त वीडियो अपलोड कर सारी। ता सहित मु +3 5th सेमिस्टर ठारू 4th सेमिस्टर पर्यंत कंपलसरी एवं इलेक्टिव पेपर मध्य आलोचना कर सारी एवं 5th सेमिस्टर एजुकेशन ऑनर्स आलोचना करुच्ची। 6th सेमिस्टर एजुकेशन ऑनर्स आलोचना कर सारी। सहित मु पॉलिटिकल साइंस 5th सेमिस्टर आलोचना कर सारी। तो चलते आलोचना करवा आज विषय वस्तु। यूनिट 3 सामाजिक विज्ञान रे पाठ्यक्रम कार्यावली। क्वेश्चन 1 डैश माध्यम छात्र छात्री मानकर समय ज्ञान वृद्धि करा जाई पारिबो। समय रेखा। समय रेखा को तीनोटी रूप में व्यवहार करा जाए, यथा क्रमवर्धित, क्रमह्रास और छबिल। पाठ योजना प्रथम डैश प्रस्तुति करथिले जॉन फ्रेडरिक हबार्ट। नागरिकर कर्तव्य और दायित्व डैश शिक्षार उद्देश्य नगर विज्ञान। पर्यवेक्षण नीति डैश मंडल अंतर्भुक्त बद्ध। डैश प्रयोग मंडल अंतर्भुक्त सहयोग। बहुविध व्याख्या और बहुविध परिप्रकाश डैश मंडल अंतर्भुक्त चिंतन दक्षता। मूल्यांकन प्रक्रिया रे शिक्षार्थी मानकर डैश निर्धारित हुए कृतित्व। डैश सोपान रे वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र करा जाए प्रयोग। डैश को भाषा रे कौनसी जातिर स्मृति ही इतिहास सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इतिहास होउची अतीतर घटनार टिकिनिकी विवरणी। यही मतटी डैश कर हेनरी जॉनसन। पंच सोपान नीतिर प्रवर्तक जॉन फ्रेडरिक हबार्ट। समय रेखा तीनोटी रूप में देखा जाए, ताहा कौन कौन? क्रमवर्धित, क्रमह्रास और छबिल। क्यों सोपान रे वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र करा जाए प्रयोग सोपान। सामाजिक पाठर तृतीय पुस्तकर नाम भारतीय अर्थनीतिर विकास प्रक्रिया। पर्यवेक्षण पद्धति क्यों मंडल अंतर्भुक्त बद्ध मंडल। सहयोगिता क्यों मंडल अंतर्भुक्त प्रयोग मंडल। कहा मतरे कौनसी जातिर स्मृति ही इतिहास राधाकृष्णन। भूगोल को कौन कहा जाए पृथ्वीर वर्णना। मानवर बासभूमि और कर्मभूमि भाव्य रे पृथ्वीर अध्ययन ही भूगोल। यही मतटी कहार मैकिनी। इतिहास वा हिस्ट्री क्यों ग्रीक शब्द आसी हिस्टोरिया। कहा मतरे इतिहास होउची समग्र मानव जातिर अनुभूतिर एक ग्रंथागार। जॉन्स। दुईटी बा तीनोटी वाक्य रे। सामाजिक पाठ शिक्षार तीनोटी शिक्षण उद्देश्य। इतिहास शिक्षा माध्यम रे अतीत गौरवमय ऐतिह्य प्रति शिक्षार्थी मानकर धारणा सृष्टि करने संगे संगे देशर मर्यादा रक्षा निमंते प्रेरणा देवा। खरे छात्र छात्री मानकर स्मृति शक्ति, कल्पना शक्ति और विचक्षण शक्तिर विकास। ख ग विभिन्न ऐतिहासिक घटना तथा व्यक्ति मानकर तुलनात्मक विचार अवलंबन द्वारा
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ ହେଉଛି ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଅନ୍ୟତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲେଖ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନକୁ ବୁଝିବା। ଖ। ଗ୍ଲୋବ ଆଦି ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କଳ୍ପନା କରିବା। ଗ। ପରିବେଶ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ଭୌଗୋଳିକ ମନୋବୃତ୍ତି ବିକାଶ ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ, ନଗର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲେଖ। କ। ନଗର ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନାଗରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ଭାବେ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନଗର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାରୁ ଜାଣିବେ ବା ଜଣାଯାଏ। ନଗର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନାର୍ଜନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷାଦାନର ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରମାନ ଲେଖ। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରେଖାଚିତ୍ର, ମାନଚିତ୍ର, ସମୟରେଖା, ଗୋଲକ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ରେଖାଚିତ୍ର ବା ଚାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ବେଶ ଉପଯୋଗୀ। ମାନଚିତ୍ରରୁ ଇତିହାସର ସ୍ଥାନ ଏବଂ କାଳ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ସମୟରେଖା ତିନୋଟି ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, ଯଥା ସମୟ କାଳ, ସମୟ ଦୂରତ୍ୱ ଓ ସମୟର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ହବାର୍ଟଙ୍କ ପାଞ୍ଚଟି ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଉପସ୍ଥାପନା, ତୁଳନା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ପ୍ରୟୋଗ, ପୁନରୁକ୍ତି। 5 ନମୁନାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। କ। ନିୟୋଜନ। ଖ। ଅନୁସନ୍ଧାନ, ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ବିସ୍ତୃତି, ମୂଲ୍ୟାୟନ। ବୋଧମଣ୍ଡଳର ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ସଂରଚନା, ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ସହ ସମ୍ପର୍କୀକରଣ, ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା, ନବୀନତା ଇତ୍ୟାଦି। 5ଟି ବା 6ଟି ବାକ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପଠନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। କ। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଭିଧାରଣା ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସଂଗଠନକୁ ବୁଝାଏ। ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନତା। ଖ। ଉତ୍ପାଦନ, ଅଦଳବଦଳ ଓ ଜୀବନ ଧାରଣ। ଗ। ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ। ଘ। ଧର୍ମ ଓ ସମାଜ। ଙ। ସଂସ୍କୃତି ଓ ଯୋଗାଯୋଗ। ନେକ୍ସଟ, ସାମାଜିକ ପାଠ ଶିକ୍ଷାର ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମାନ ଲେଖ। ସାମାଜିକ ପାଠ ଶିକ୍ଷାର ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମାନ ନିମ୍ନମତେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। କ। ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଅତୀତର ଗୌରବମୟ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା। ଖ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଓ ବିଚାର ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଓ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ। ଗ। ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଚାର ଅବଲମ୍ବନ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ ହେତୁ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଅନ୍ୟତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଅତୀତ ଘଟଣାବଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ସଂଗ୍ରହ କରି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। କେବଳ ଯେ ଇତିହାସ ଓ ଅତୀତ ଘଟଣାବଳୀକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାବଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ।
ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁନାଗରିକ ହେବାରେ ସହାୟକ କରେ। ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲେଖ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନକୁ ବୁଝାଏ। ଖ ଗ୍ଲୋବ ଆଦି ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କଳ୍ପନା କରିବା। ପରିବେଶ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ଭୌଗୋଳିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ। ଭୂ ପ୍ରକୃତିର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ସବୁଜ ବନାନୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତୟା, ନଦୀ, ସଙ୍ଗୀତ ମୁଖର ଝରଣା, ପର୍ବତମାଳା ଆଦିରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ। ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁନାଗରିକତା ଭାବର ଉଦ୍ରେକ କରିବା ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, ନଗର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କ ନଗର ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନାଗରିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନାର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଅଲଗା ବା ଭିନ୍ନ ଏହି କଥାକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନଗର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା କରିବେ। ଗ ନଗର ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଏକତା ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଦ୍ଭାବ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବିଶ୍ୱ ନାଗରିକତାର ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନଗର ବିଜ୍ଞାନର ଚରମ ଓ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, ସମୟ ରେଖାର ଉପକାରିତା ଲେଖ। କ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିବା ସମୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ଭବ। ଗ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବେ। ଘ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦଟିର ରୈଖିକ ଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ସମୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ଏକ ସମୟରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଉନ୍ନତି ବା ଅବନତିର ତୁଳନାତ୍ମକ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଚ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇପାରିବ। ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଲକ ବ୍ୟବହାର ଲେଖ। ଗୋଲକ ପୃଥିବୀର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଡେଲ ବା ପ୍ରତିରୂପ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୋଲକ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇଥାନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ଆକୃତି, ଦୈନିକ ଗତି, ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଦି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି ଗୋଲକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାର ଉପକାରିତା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସହାୟକ କରିଥାଏ। ଖ ସଫଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆତ୍ମସଂଯମତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଗ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ ଓ ଅର୍ଥ ଅପଚୟରୁ ରଖିପାରିବା ଥାଏ। ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଦିଗରେ ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନତା ରକ୍ଷା କରେ। ପଞ୍ଚଇ ଯୋଜନାମୂଳକ 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିୟୋଜନ, ଅନୁସନ୍ଧାନ, ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ବିସ୍ତୃତି, ମୂଲ୍ୟାୟନ। ସମାପ୍ତ। ୟୁନିଟ୍ 4 ଟେଲିଭିଜନ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଉପକରଣ। ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଯଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଲପ୍ରାକ୍ଟିକ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ଡ୍ୟାସ୍ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଶ୍ରମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପଦ୍ଧତିର ସ୍ରଷ୍ଟା। ହର୍ବର୍ଟସନ। ପରୀକ୍ଷାଶାଳା ପଦ୍ଧତି ଡ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ।
कर्म माध्यम शिक्षण डैश पद्धति इंद्रियानुभूति ज्ञान आहरण करने सहायक पर्यवेक्षण कृतित्वर विवरणी डैश पुस्तक लिखा जाए क्रम संचित विवरणी प्रति पत्र डैश एक समय सापेक्ष पद्धति प्रकल्प पद्धति गोटे शब्द उत्तर परीक्षाशाला पद्धति क्या कहुए कर्म पर्यवेक्षण और अनुसंधान आविष्कार मूलक पद्धतिर प्रवर्तक H.E. आर्मस्ट्रंग प्रकल्प पद्धतिर प्रवर्तक किलो पैट्रिक्स आंचलिक पद्धतिर स्रष्टा हर्बर्टसन कहा मତରେ प्रकल्प एक समस्यामूलक कार्य को प्राकृतिक परिवेश रे संपादन करिथाए स्टीभेनसन पिलामानंकर कृतित्वर केउं विवरणी पत्र रे लिपिबद्ध क्रम संचित विवरणी पत्र कर्मशाला पद्धति केउं शिक्षण उपरे गुरुत्व दिए कार्य माध्यम शिक्षण प्रकल्प एक समस्यामूलक कार्य एकथा किए कहिथिले स्टीभेनसन प्रथम पानीपत युद्ध केबे होइथिला समय ज्ञान परीक्षण शिवाजी शायस्त खाँ को नैश आक्रमण करथिले यह केउं प्रकार प्रश्न ज्ञानगत तथ्य परीक्षण दुईटी बा तीनोटी वाक्य सचित्र मानचित्र कौन सूचाओ सचित्र मानचित्र रे गोटे देश बा राज्य सीमा रेखारे चिन्हित होता है एवं मानचित्र निर्दिष्ट स्थान रे विभिन्न प्रकारर आदिवासी उत्पन्न द्रव्य दर्शनीय स्थान सहर बंदर इत्यादि क्षुद्र चित्र आकार रे सृष्टि होता है वा सूचित होता है समय रेखार गुरुत्व लेख यह छात्र छात्री मानकर समय ज्ञान वृद्धि करे पर्यवेक्षण और अनुशीलन शक्तिर विकास साधन करे निर्दिष्ट सत्य व घटनार उपयुक्त व्याख्या माध्यम पूर्वपुरुष मानकर कार्यावली संपर्क में धारणा दिए 3 मान निर्धारण व मूल्यांकन प्रकार भेद कह स्थानीकरण मूल्यांकन गठनमूलक मूल्यांकन नैदानिक मूल्यांकन समाप्ति सूचक मूल्यांकन मूल्यांकन साधारण नियम लेख मूल्यांकन उपकरण चिन्हित और व्याख्याकरण मूल्यांकन प्रवृत्तिर व्यवहार सफलता को भित्ति कर मूल्यांकन पद्धतिर स्थिर करवा इतिहास शिक्षादानर सफल रूपायन पद्धति लेख इतिहास शिक्षादान सफल मूल्यांकन निमित्त इतिहास विभिन्न प्रकार परीक्षा करा जाए मूल्यांकन परीक्षा साधारणतः 3 प्रकार मौखिक प्रयोगात्मक एवं लिखित प्रकल्प पद्धतिर सोपान गुड़िक परिस्थिति सृष्टि करवा समस्यार निर्वाचन और उद्देश्य निर्णय योजना संपादन मूल्यांकन विवरणी लिखन प्रकल्प पद्धतिर 3टी उपकार प्रस्तुति नियम अभ्यास नियम और फलाफल नीति कार्य यह दलगत कार्य को प्रोत्साहित करे यह श्रम मर्यादा वृद्धि करे प्रकल्प पद्धतिर अपकारिता मान लेख यह एक समय सापेक्ष पद्धति यह एक व्ययबहुल पद्धति अभिज्ञ शिक्षकों बिना यही पद्धति शिक्षादान असंभव पाठ्य निर्घंट अनुसार यही पद्धति शिक्षा परिचालना संभव नुहे नेक्स्ट पर्यवेक्षण 3टी उपकारिता लेख यह वास्तव ज्ञान प्रदान करे शिक्षादान को अधिक जीवंत और वास्तव करिथाए परोक्ष पर्यवेक्षण व्यवहृत छवि मॉडल और फटोचित्र प्रदर्शन शिक्षादान को आग्रह कराए प्रकल्प पद्धतिर अपकारिता मान लेख यह एक समय सापेक्ष पद्धति यह एक व्ययबहुल पद्धति अभिज्ञ शिक्षकों बिना यही पद्धतिर शिक्षादान असंभव पाठ्य निर्घंट अनुसार यही पद्धति शिक्षा परिचालना संभव नुहे पर्यवेक्षण 3टी उपकारिता लेख यह वास्तव ज्ञान प्रदान करे शिक्षादान को अधिक जीवंत और वास्तव कराए पर्यवेक्षण उपकारिता प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण
परिभ्रमणर अनेक समय विशृंखलित अवस्था सृष्टि करे। एही पद्धति समस्त भौगोलिक प्रसंग शिक्षादान असंभव। यह एक समय सापेक्ष और अर्थव्यय पद्धति। आविष्कारमूलक पद्धतिर अपकारिता लेख। यह एक समय सापेक्ष पद्धति। निम्न श्रेणी पाई एही पद्धति अनुयोगी। तथ्यमूलक ज्ञान आहरण असंभव। समस्या स्थिर करने एक जटिल कार्य अटे। आंचलिक पद्धतिर उपकारिता लेख। यह एक सुव्यवस्थित और श्रृंखलित पद्धति। शिक्षार्थी माने स्वाधीन भावे भौगोलिक धारणा गुड़िक अध्ययन करती। आविष्कार मूलक पद्धतिर उपकारिता मान लेख। यह विज्ञान और समालोचना मूलक मूल्यबोध वृद्धि करे। शिक्षार्थी माने प्रत्येक अनुभूति अर्जन आत्मविश्वासी होइथांती। एही पद्धति शिक्षण नीति और शिशु मनस्तत्व उपरे पर्यवेसित। आंचलिक पद्धतिर उपकारिता। एही पद्धति उच्चतर दृष्टिभंगी बा अंतर्दृष्टि न थाए। आंचलिक क्षेत्र में तथ्य संग्रह कष्टकर साध्य। परीक्षाशाला पद्धति केउं दिगरे केउं दिग उपरे गुरुत्व दिए? कर्म माध्यम शिक्षण, पर्यवेक्षण माध्यम शिक्षण, पुंखानुपुंखक अध्ययन माध्यम शिक्षण। परीक्षाशाला पद्धतिर उपकारिता लेख। एही पद्धति द्वारा आविष्कृत तथ्य विज्ञान सम्मत। परीक्षणशाला पद्धति द्वारा निर्णय सिद्धांत विश्वसनीय और बद्ध करते। प्रत्येक पर्यवेक्षण माध्यम शिक्षा लाभ हुए। परीक्षाशाला पद्धतिर अपकारिता लेख। यह एक समय सापेक्ष पद्धति। एही पद्धतिर भूगोलर समस्त विषय शिक्षादान असंभव। स्वतंत्र ज्ञान कौशल नथिबा शिक्षक एही पद्धति अवलंबन करी शिक्षादान करने संभव नुहे। आलोचनामूलक पद्धतिर 3टी उपकारिता। शिक्षार्थी और शिक्षकों मध्य उत्तम संपर्क वृद्धि। विषयगत भ्रांति धारणा दूर हुए। सहयोगिता और सहनशीलता मनोवृत्ति जागृत। 5टी बा 6टी वाक्य। आलोचनामूलक पद्धतिर उपकारिता और उपकारिता। एही पद्धतिर शिक्षादान शिक्षक और शिक्षार्थी मध्य उत्तम बुझामणा और संपर्क वृद्धि कराए। पिलामानंक ठारे स्वाधीन चिंताधारार वृद्धि घटे। विषयगत भ्रांति धारणा दूर हुए। सहयोगिता और सहनशीलता मनोवृत्ति जागृत हुए। अन्वेषण मनोवृत्ति और शक्तियुक्त विचार दक्षता वृद्धि घटाए। आलोचनामूलक पद्धतिर उपकारिता अपकारिता। यह एक समय सापेक्ष पद्धति। निम्न श्रेणी पाई एही पद्धति अनुपयोगी। प्रकल्प पद्धतिर उपकारिता उपकारिता। उपकारिता यह दलगत कार्य को प्रोत्साहित करे। यह श्रम मर्यादा वृद्धि करे। अपकारिता यह एक समय सापेक्ष पद्धति। यह एक व्ययबहुल पद्धति। अभिज्ञ शिक्षकों बिना एही पद्धतिर शिक्षादान असंभव। पाठ निर्घंट अनुसार एही पद्धतिर शिक्षा परिचालना संभव नुहे। आविष्कार पद्धतिर उपकारिता और उपकारिता लेख। यह शिक्षार्थी मानंकठारे वैज्ञानिक और समालोचनात्मक मूल्यबोधर वृद्धि करे। शिक्षार्थी माने प्रत्येक अनुभूति अर्जन करती और आत्मविश्वासी होइथांती। एही पद्धति शिक्षण नीति और शिशु मनस्तत्व उपरे पर्यवेसित। आविष्कार पद्धतिर अपकारिता। यह एक समय सापेक्ष पद्धति। ख निम्न श्रेणी पाई एही पद्धति अनुपयोगी। ग तथ्यमूलक ज्ञान आहरण असंभव। घ समस्या स्थिर करने जटिल कार्य अटे। 4 आंचलिक पद्धतिर उपकारिता लेख। यह एक सुव्यवस्थित और श्रृंखलित पद्धति। शिक्षार्थी माने स्वाधीन भाव में भौगोलिक धारणा गुड़िक अध्ययन करते। आंचलिक पद्धतिर अपकारिता। एही पद्धतिर उच्चतर दृष्टिभंगी और बा अंतर्दृष्टि न थाए। आंचलिक उपादान संग्रह कष्टकर होता है। गोटे प्रकार धारा को बारंबार कार्यकारी करागले मूल विषय अबांतर होता है। आंचलिक पद्धति कौन बुझाओ? ब्रिटिश शिक्षाविद
ହର୍ବର୍ଟସନ୍ ଆଞ୍ଚଳିକ ପଦ୍ଧତିର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁସାରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଭୌଗୋଳିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମହାଦେଶ, ଦେଶ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଶୀର୍ଷକ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଉପକାରିତା ଲେଖ ଓ ଉପକାରିତା। ଏହା ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ଓ ବାସ୍ତବ ହୋଇଥାଏ। ପୁସ୍ତକଗତ ଜ୍ଞାନକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବାରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସହାୟକ। ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଅପକାରିତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପରିଭ୍ରମଣ ଯିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ସମସ୍ତ ଭୌଗୋଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ଉଚ୍ଚ ପଦ୍ଧତିରେ ଉତ୍ସମାନ ଲେଖ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉତ୍ସ, ସାହିତ୍ୟିକ ଉତ୍ସ, ବାଚନିକ ଐତିହାସିକ ଉତ୍ସ, ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ, ଗୌଣ ଉତ୍ସ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉତ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ମୃତ୍ତିକା ଖନନ କରି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଲୁକ୍କାୟିତ ସ୍ମାରକ ବା ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ, ଶିଳା ବା ଧାତୁ ଫଳକ ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ମାରକ ବା ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ କୋଠାଘର, ମୃଣ୍ମୟ ପାତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଉତ୍ସ ପଦ୍ଧତିର ଉପକାରିତା ଓ ଅପକାରିତା। ଉପକାରିତା। ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେକ ଐତିହାସିକ ଧାରଣାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥାଏ। ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌତୂହଳ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ସହିତ ଇତିହାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଜାଣିବାରେ ସହାୟକ। ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଓ ବାସ୍ତବତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଅପକାରିତା। ମୌଳିକ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷକ ସହଜରେ ପାଇବା ସର୍ବଦା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ବିନା ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଲୋଚନା କରିବି। ନମସ୍ତେ।